एलपीजी संकट नहीं चिंतार खाउटी कौटी बुकिंग करथिले मिलुनी तो कौटी होउनी बुकिंग। गोटे पटे गैस डिपो आगे लंबा लाइन लगुची, गोटे सिलिंडर पाई घंटा घंटा धरी लाइन लगाउछंती। अन्यपटे सरकार कहउछंती यथेष्ट परिमाण रे एलपीजी मौजूद अछि। संकट टाळिबा पई प्रधानमंत्री ठारू आरंभ करी राज्य पर्यंत घन घन बैठक करुछंती। कंपनी गुड़िक अधिक उत्पादन पई निर्देश दिया जायछि। तेबे एलपीजी संकट सतना गुजब। विभिन्न गैस काउंटर आगे दृश्य आपनकु विचलित करिपारे। एलपीजी न मिलिबा आशंकारे भिड़ा लगाइछंती उपभोक्ता। बदलिला पागर मिजाज, सक्रिय होला घूर्णिबलय, तातेरु मिलिला त्राही। आसंता 24 घंटा जाए प्रबल छिचिब। काल बैशाखी वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। ओडिशा उपरे एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। उत्तर ओडिशा और एहार संलग्नवर्ती पश्चिम अंचल देई एक घूर्णिबलय रहिछि। फल बंगोपसागर जलबाष्प राज्य को प्रवेश करिवो, जहाँ कालबैशाखी वर्षा करिबारे सहायक होबो। जार प्रभाव रे विभिन्न स्थान में वर्षा होइतिला बेले आसंता 24 घंटा पई प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी नहीं आकलन करा जायछि। एथिलागि बालेश्वर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर जिला को जारी होइछि हळदिया चेतावनी। एही समय 30 रु 40 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना रही। सेहीपरि आसंता काली पई 4टी जिला अर्थात केन्दुझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना थिबारु जारी होइछि हळदिया चेतावनी। संसद में ओम बिरला विरोध में विरोधी आनिथिले अविश्वास प्रस्ताव, ध्वनि मतरे होइगला खारज। संसद में विरोध को पुणी लागिछि झटका। लोकसभार अध्यक्ष ओम बिरला विरोध में विरोधी आनिथिबा अविश्वास प्रस्ताव आज ध्वनि मतरे खारज होइछि। लोकसभा विरोधी को कहवाकू दौनथिबा आलोचना पई विरोधी आनुथिबा प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करुथिबा अभियोग आनी विरोधी तांको विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आनिथिले। एने गृह में आलोचना हवा पूर्व यह ध्वनि मतरे खारज होइछि। बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्याय विरोधी ओम बिरला विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आनिबा सह मध्य प्राच्य में देखा देइतिला युद्ध संकट उपरे आलोचना करबाकू संसद में प्रस्ताव आनिथिले। हेले ओम बिरला विरोध में आसीथिबा अविश्वास प्रस्ताव आज भी खारज हो जाइछि। राज्यसभा निर्वाचन पूर्व बड़ ट्विस्ट, शंख छाड़ी पद्म धरिले रवींद्र जेना। राज्यसभा निर्वाचन पूर्व बीजेडी को लगिला बड़ झटका। मंगलवार बीजेडी इस्तीफा देवा पर बुधवार बीजेपी में सामिल होइछंती पूर्वतन सांसद रवींद्र जेना। राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल को उपस्थिति में पद्म धरिछंती रवींद्र। मंगलवार बीजेडी इस्तीफा देइथिले बालेश्वर पूर्वतन सांसद रवींद्र जेना। दलर प्राथमिकता पदरु से इस्तीफा देइथिले। दलर समस्त दायित्व तुरंत अव्याहत प्रदान करिबारु चिठी उल्लेख होइछि। बालेश्वर बीजेडी पूर्वतन जिला सभापति थिले रवींद्र जेना। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को चिठी लेखि इस्तीफा देइथिले रवींद्र जेना। व्यक्तिगत कारण और परिस्थिति निमंते दलरू अलगा होइथिबा रवींद्र जेना दर्शाइछंती। रवींद्र जेना बीजेपी में सामिल होगा पर आरंभ होइछि राजनैतिक हटचमट। राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग चर्चा चलता बेले रवींद्र को पत्नी सुभाषिनी भोट कुआडे जीवो ताकु नहीं आरंभ हो गलानी आशंका और अनुमान। व्यवसाय राजनीति को आसिथिबा रवींद्र जेना बालेश्वर तथा उत्तर ओडिशार जड़े टाणुआ नेता भाव परिचित। देशर प्रथम इच्छा मृत्यु, 13 वर्षर जीवंता शव। जज साहेब आम उपरे दया करंतु, आमर गोटे बोली पुओ को इच्छा मृत्यु दे दियंतु। सुप्रीम कोर्ट रे छिड़ा होई जेतेबेले वृद्ध दंपति निजर एकमात्र पुओ पई इच्छा मृत्यु मागुथिले सेतेबेले राव सुणाउथबा जज को आखि मध्य छळछळ होई जाउथला। बुढ़ा बापा माँ बंची थाउ थाउ भेंडिया पुओर शव को कांधेई शमशान नेबा जे केते कष्टकर ताहा दुखर सह कांदी कांदी कहूथिले। शरीरर 100% अंग काम करूनी, निश्वास चलुची सिना, जीवंता शव पालुटी जाइछि पुओ। सुस्थ होबार कोनोसी संभावना नाही। बासे कि वर्षे नुहे, दीर्घ 13 वर्षरू एमिति पुओ को हॉस्पिटल बेड रे सोईथिबार देखि धैर्यहरा होइगलेनी बाप माँ। सेथिपाई सुप्रीम कोर्टर सहारा नहीं पुओ को इच्छा मृत्यु देवाकू नेहुरा होइथिले। पूर्वरु एही निष्पत्ति रे पुनः विचार करिबा पई सुप्रीम कोर्ट कहिथिले, किंतु वर्तमान देशर प्रथम थर पई हरिशंक इच्छा मृत्युर अनुमति दैछंती सर्वोच्च न्यायालय। युद्ध रे फसिथिबा सबु ओडिया सुरक्षित फेरिबे जारी होइछि टोल फ्री नंबर। जोरदार चली मध्यप्राच्य युद्ध, हजार हजार ओडिया एहार शिकार होइछंती। आम सरकार एक दायित्ववान सरकार। आज समग्र विश्व में मिडिल ईस्ट रे युद्ध को नहीं क्राइसिस देखा देइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहा उपरे नजर रखिछंती। गत मास 2 रे पेट्रोल फ्री 24 घंटिया टोल फ्री नंबर जारी करा जाइछि।
ଏହା ଉପରେ ଆମ ବିଭାଗ ଦିନ ରାତି ମନିଟରିଂ କରୁଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ କୁଣ୍ଡିଆ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରିଛୁ। ଦୁବାଇକୁ 35 ଜଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ। ଆଉ 22 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡି ରହିଲା ପରେ ଏବେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତା। 2 ଜିଲ୍ଲାରୁ କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ମାହୋଲ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୋଷ ସେତିକି ବଢୁଛି। ଗତକାଲି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ସନ୍ଦେହର ମାହୋଲ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ଜେନା। ସୁବାସିନୀ ବିଜେଡିର ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଂସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କଥା ହେବି 16 ତାରିଖ ପରେ। ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବି ଆମ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବାସିନୀ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ସେ କହିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ସଂସଦ ହୁଲସ୍ଥୁଲ। ସାଂସଦ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆସୁନି ଇନକମିଂ କଲ୍। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ବାର୍ଷିକ 12 ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମାସ 30 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରିଚାର୍ଜ ବୈଧତା 28 ଦିନ ରହୁଛି। ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନିଂର ବୈଧତା ସରୁ ସରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଇନକମିଂ କଲ୍ ଆସିବା। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧୁଥିବା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂସଦରେ ଉଠିଛି। ସଂସଦରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ା, ଯାହା ଏବେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ବିବାଦକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 55,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ହେବ। ଏହା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 45,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସହକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଋଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର 3500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବପକ୍ଷା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବା ମହଙ୍ଗାଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଭତ୍ତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା କରାଯିବ। ଜାରି ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ। ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କଣ୍ଟେନର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ୟାରସ୍ ଉପସାଗର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାହାଜ ମାର୍ଗ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଠାକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ସହ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଦେଶୀ ରପ୍ତାନୀ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗତି ବହୁତ ଧୀର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ଏହି କଣ୍ଟେନର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 38,000 ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ 23,000 ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ଅପରେସନାଲ ସଙ୍କଟ ପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସିଓର ପଦବୀରୁ ହଟିଲେ ପିଟର ଏଲବର୍ସ।
इंडिगो एयरलाइन्सर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगलवार तांको पदवीरू इस्तीफा देइछन्ति जेउ खबर वर्तमान समस्त को आश्चर्य करिछि। एयरलाइन्स कहिछि जे जेउ पर्यंत एही पदवी पूर्ण न होइछि से पर्यंत परिचालना निर्देशक राहुल भाटिया एही पदवीर दायित्व तुलाइबे। जदि कंपनी चाहिबो कोनोसी प्रकारर हैंडओवर अथवा ट्रांजिशन लागि हाजर हेबे तेबे कार्य करुथबा समय मते मिलिथिबा समर्थन लागि मु आपण समस्तंकु ओ इंडिगो बोर्ड को व्यक्तिगत धन्यवाद देउछि। एयरलाइन्स बयान ने कहिसंती जे आमे जणाई दबाकू चाहूचु कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 10 मार्च मंगलवार बैठक में अन्य प्रसंग सहित सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को इस्तीफा उपरे ध्यान दिया जायथिला। से 10 मार्च 2026 पर से कंपनी सेवारू मुक्त होइतिले।